Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I want to start with a memory, a really personal one, that the author of this handbook shared. It's the reason this whole thing even exists. Oh, this is the story about his father. It is. He wrote this because his father, near the end of his life, asked him to take care of his PhD students. And not in the usual ways, right? Not just funding or contacts. Exactly. The request was much more fundamental. He said, teach them to write clearly and precisely and help them open doors for their work. Wow. His father really believed that an advisor's greatest gift, the most lasting thing, was teaching a student the craft of clear, persuasive writing so they could stand on their own. That really grounds this whole document in something so much deeper than just academic advice. It's about mentorship. It is. And speaking of new beginnings and purpose, a very happy new year to you. We hope 2026 is getting off to a brilliant start. Happy New Year. And that note of mentorship is the perfect way to introduce the source we're looking at today. It's called Rules for Writing Elite Information Systems Papers. Field notes for my PhD students. Right, and this isn't some textbook you buy off a shelf. Not at all. It's a living document, a handbook, that the author uploaded to the SSRN Electronic Journal. Which, for anyone who's not familiar, is a huge working paper repository. It's hosted by Elsevier. Exactly. And the author, Professor Jason Bennett-Thatcher, he has the experience to back these rules up. Oh, absolutely. He holds the Tandy and Russ Standy Esteemed Professorship at the Leeds School of Business, University of Colorado Boulder. And he's also a full professor of management science at Alliance Manchester Business School. And an honorary professor at the University of Nottingham. His reach is just immense. He's had visiting appointments everywhere, from Copenhagen to Munich to Hong Kong. But the part that really stands out, and it connects back to that opening story, is his commitment to mentorship. It really is. He's advised 22 PhD students in the U.S. alone. And another 15 internationally, in places like Denmark, Germany, China. And you see that commitment online, too. He runs this incredibly active LinkedIn feed for early career scholars. It has, over 58,000 followers? And some years, it gets over 35 million views. He's really been in the trenches and seen what works and what doesn't. He really has. And that's why we're really urging you, whether you're a longtime listener or just tuning in, please read this handbook. It's so practical and time-tested. And it's a work-in-progress document. He's clear that it will never be submitted to a journal, which means its only purpose is to help. The link is right in the show notes. So our mission today is to walk through some of these core rules specifically for you if you're new to academic research, maybe just starting out on that journey. And you're aiming for those top information system journals, right? The ISQs, ISRs of the world. Exactly. MISQ, ISR, JIS, JMIS. That's the target. Okay, so let's unpack the DNA of this thing. For someone just starting, what's the simple English summary? What are these rules trying to do? Well, they're not general style tips. Yeah. This isn't about where to put a comma. We assume you know that. Yeah. These are, actionable heuristics for how to structure your contribution. They're for writing theoretically grounded, construct-centered, mid-range empirical papers. Whoa, okay, let's slow down there. That was a mouthful of academic language. Great enough. Let's say I just finished my qualifying exams. What on earth is a construct-centered, mid-range empirical paper? Okay, good question. Construct-centered just means your main contribution is about defining or connecting concepts, your variables. So not about a specific company, but about the idea of, say, digital resilience. Precisely. You are contributing to theory first. And mid-range empirical just means your theory is testable with data. It's not some grand philosophy. That makes sense. So it's all about logic and structure. It is. And the author builds this on classics, the hourglass model from Bem, advice on clarity from Pinker. But he starts with what he calls set zero. The Roth rule. The Roth rule. Outline before you write. The philosophy here is so simple, but I feel like it's so often skipped. It is. Clear thinking comes before clear writing. If you can't sketch your argument in 10 minutes, you are not ready to write that chapter. And his recommended tool for this is the 2-column outline. Yeah, it's elegantly simple. The left column is for your abstract theory. So what are my constructs? How do they connect causally? That sort of thing. And the right column is all about the execution. How are you actually testing those ideas? Which variables, which models? It forces you to align the theory and the method before you've written a single word of dense prose. Exactly. It saves so much pain down the line. So that's the prep work. Let's move to phase 1, framing the argument.
The biggest critique of academic papers is that they're just dry. So dry, like an accounting lecture. Right. So how does the handbook suggest making that opening assertive, like a great talk? This is rule 1. Open with bold claims or puzzles. You absolutely have to avoid those weak, throat-clearing openings. Give me a terrible example, the kind of thing a first-year student might write. A classic weak one is, the IS field has long been interested in digital transformation. Ugh. It just wastes the reader's time. It signals you're nervous to get to your point. And the strong alternative. You lead with the claim. CIO presence substantially predicts a firm's AI orientation, but only under conditions of institutional volatility. Boom. Right there. I know exactly what this paper is about and why I should care. You're signaling your contribution from the very first sentence. And that idea of grabbing the reader connects directly to Rule 2. Use narrative hooks. Yes, you have to introduce tension, a paradox, a contradiction, the surprise. So an example might be something like, firms spend billions on AI, but paradoxically, adoption rates are still low. Why? Exactly. You've created a mystery. The reader now wants to know the solution, and your paper is the solution. That narrative strength has to continue, which brings us to Rule 3. Lead with the contribution, the newspaper rule. This is so critical for reviewers who are just drowning in papers. Every section, every single paragraph has to open with its most important claim. And there's a diagnostic test for this, right? A very powerful one. Read only the first sentence of every paragraph in your theory section. And if the argument still flows logically, you're good. You're good. If it doesn't, you've buried your argument and the reviewer is going to get lost. Or just give up. That's a great self-edit. Yeah. Okay, so we have strong claims. Now we need strong building blocks. This is Rule 4. One construct, one paragraph. This is all about conceptual discipline. For each of your core concepts, you need a paragraph with 3 mandatory elements. Okay, what are they? First, a precise one-sentence definition. Second, boundary clarification. What it is not. Like, this is psychological safety. It's not the same as trust. Precisely. And third, its placement in the nomological network. Okay, stop again. Nomological network. That's a term that can definitely overwhelm a new student. What is that in simple terms? It's just the map of how your construct relates to everything else in the literature. What causes it? What are its effects? What are the known boundary conditions? You're showing the reviewer you know where your puzzle piece fits in the bigger puzzle. Exactly. If you can't place it on the map, it's a sign of fuzzy thinking. And that's a death knell. Once that concept is defined, the integrity of the whole paper hangs on Rule 5. Thread the construct. This one seems simple, but it's so important. Consistency is trust. Meaning the label for your construct has to be identical everywhere. Everywhere. The abstract, intro, theory, hypotheses, tables, figures. If you call it IT mindfulness in one section and technological awareness in another, The reviewer starts to lose confidence in your precision. it looks sloppy, and it makes them wonder if you're even clear on what you're measuring. That structural integrity then extends to the whole paper in Phase 2, starting with Rule 6. Use parallel logic. This is just about reducing cognitive friction for the reader. It's an ABCD flow. So if you introduce 3 concepts A, B, and C in your theory, They should appear in that exact same order everywhere else. You discuss A first, then B, then C, in the hypotheses, in the methods, in the results. it makes the argument easy to follow across 40 pages. It makes a huge difference. Okay? And with that structure in place, we have to avoid the dreaded black box paper. This is Rule 7. Link back to mechanisms. Absolutely essential. Reviewers don't just want to know that X causes Y. They need to know why. You can't just show a statistical path. You have to interpret it. What's the underlying theoretical process? Is it internalization, cognitive load, resource insulation? The mechanism is the intellectual glue. It's what makes it a contribution. And that theoretical discipline continues with Rule 8. Theorize, don't speculate. This is about how you handle limitations. Right. You have to turn a potential weakness into a contribution. Don't just give a vague wish list for future research. So a bad example is future research should see if this works in China. Terrible. A strong theorized example is, our theory relies on hierarchy, so future research should test if these effects weaken in agile project-based teams. You're actually refining the boundaries of your own theory. You're showing the limits of your contribution, which is a contribution in itself. That's so much more rigorous. Okay, let's talk execution. Rule 9 is model the journal. This is about genre fit. But isn't there a risk of just sounding like a copycat?
That's a great question, and the answer is you model the structure and the cadence, not the content. You're learning the genre. And the genres are different. The author points out that MISQ and ISR have different tastes. They do. MISQ often favors that construct-centered work we talked about. ISR often leans more into mechanism-rich, methodologically rigorous work, maybe with complex econometrics. So the practical advice for a student is what? Reverse engineer 3 to 5 papers from your target journal. Don't just read them, dissect their structure. How long is the intro? How do they set up the hypotheses? Your paper needs to feel like it belongs there. And once it's structured right, we get to the empirics in phase 3. Rule 10 is frame empirics as theory tests. This is a subtle but huge rhetorical shift. Your results section must lead with the findings implication, not the procedure. So the weak way is, we ran a regression and the results are in table 3. Right. The strong way is, shielding behavior significantly moderated the effect of stress on performance, supporting hypothesis 4 and confirming our theory. The focus is on what it means. Always. And to support that meaning, the argument has to be visible. Rule 11, the Gordon-Davis rule. Every important element must be visual. Visuals aren't just decoration, they are rhetorical devices. A good figure or table lets a reviewer verify your entire argument, your model, your results, at a glance. Which leads right into Rule 12, show everything that matters. Be transparent. If you ran 10 robustness checks, summarize them all in one clear table. Don't make the reviewer hunt for proof. Because if you hide things... They assume you have something to hide. Transparency builds trust. Okay, phase 4 is about style and clarity. Rule 14, avoid stylistic clutter. Pinker's Law. The first thing to target is hedges. Words like might suggest or possibly, they signal a lack of confidence. But the bigger enemy he talks about is nominalization, what he calls zombie nouns. Yes, this is when you take a perfectly good verb and turn it into a heavy, clunky noun. Can you give an example? Instead of saying, managers use technology, the academic writer says, the utilization of technology by management. You've killed the verb, the action is gone. The sentence becomes abstract and passive. It's a zombie. It looks like a word but has no life. So the solution is the Hemingway corollary. Exactly. Short, strong sentences. 14 to 18 words on average. Concrete subjects. Active verbs. Write with confidence. And that confidence is key for the final rule we'll discuss, Rule 15. Write for reviewers. Basically, make their job effortless. Anticipate every question, every objection, and address it preemptively. So if you made a weird methodological choice, don't hide it. Justify it. Put the justification in a footnote or right in the methods section. A paper that has clearly addressed all its potential flaws feels like it's already reviewed itself. It makes saying yes so much easier. Before we wrap, let's touch on the habits behind all this. The Pasco principle. Show up and write. Discipline is everything. You don't wait for inspiration. You sit down and you do the work. Consistency beats intensity every time. And the George Law. Respect your advisor's time. Come prepared. Your draft should be clean, focused, and show you've applied these principles. If it's sloppy, the meeting will be short. So let's synthesize this for you, the early career scholar aiming for a top journal. If you could only take 3 things away, what would they be? Okay, 3 essentials. First, claim first. Structure your entire paper abstract, intro, every single paragraph to state your contribution immediately. Don't bury the lead. Never. Second, structural integrity. Use consistent labels for your constructs, the threading rule, and parallel logic throughout. It signals control and expertise. And the third? Visual verification. Use the Gordon-Davis rule. Your model, your results, your robustness checks, make them clear, complete, and easy to verify in figures and tables. Let the visuals carry the argument. And all of that leads to the final piece of advice, Rule 16. End with resonance. Your conclusion is not the place to apologize. It's not for saying more research is needed. So what should it do? It needs to complete the arc. You end with a clear, confident claim about what the field now knows because of your work. I think it's important to remember what the author says at the end. These are heuristics. They're scaffolding. They are. They're meant to help you avoid rookie mistakes, especially when you're aiming for those elite journals. But the ultimate goal is to find your own voice. Learn the rules so you know when and how to flex them. Exactly. Because the most important advice is to use these tools to write the papers you want to write. That focus, that purpose, Yeah. That's the real path to making an impact. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting.
রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। অধ্যাপক থ্যাচারের বাবা যখন মৃত্যুর শয্যায়, তখন তিনি তাকে একটা অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমার পিএইচডি ছাত্রদের যত্ন নিও, তাদের লিখতে শেখাও, আর তাদের কাজের জন্য দরজা খুলে দিও। এই ব্যক্তিগত আর আবেগঘন অনুরোধটাই অধ্যাপক থ্যাচারের এই অসাধারণ হ্যান্ডবুকটা লেখার একটা বড় অনুপ্রেরণা। এই আলোচনা শুরুর আগে সব শ্রোতাকে জানাই 2026 সালের নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আজকের আলোচনাটা একটা অসাধারণ গবেষণা হ্যান্ডবুকের উপর ভিত্তি করে তৈরি। আর মজার ব্যাপার হলো, এটা কিন্তু কোনো জার্নালে ছাপা আর্টিকেল নয়। এটা এলসিভিয়ার হোস্ট করে এমন একটা ওয়ার্কিং পেপার রিপোজিটরিতে আছে। নামটা হলো SSRN ইলেকট্রনিক জার্নাল। আর হ্যান্ডবুকটার শিরোনাম হলো রুলস ফর রাইটিং এলিট ইনফরমেশন সিস্টেমস পেপার্স, ফিল্ড নোটস ফর মাই পিএইচডি স্টুডেন্টস। এর লেখক হলেন অধ্যাপক জেসন বেনেট থ্যাচার। উনি এখন ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো বোল্ডারের লিড স্কুল অফ বিজনেসে ট্যান্ডেন রস্ট্যান্ডি এস্টিমড প্রফেসর হিসেবে কাজ করছেন। শুধু তাই নয়, উনি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারের অ্যালায়েন্স ম্যানচেস্টার বিজনেস স্কুলে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের ফুল প্রফেসর, আবার ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহ্যামের একজন অনারারি প্রফেসরও। ওর কাজের পরিধিটা সত্যি বিশাল। একদম। আর তরুণ গবেষকদের প্রতি তার যে দায়বদ্ধতা, সেটা চোখে পড়ার মতো। ভাবা যায়, উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 22 জন, আর ডেনমার্ক, জার্মানি, চীনে আরও 15 জন পিএইচডি ছাত্রকে পরামর্শ দিয়েছেন। ওর যে লিঙ্কডইন ফিডটা আছে, ওটা তো তরুণ গবেষকদের জন্য একটা দারুণ রিসোর্স। প্রায় 58,000 ফলোয়ার, আর কিছু কিছু বছরে তো এর ভিউ 35 মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। এটা থেকেই বোঝা যায় তিনি কতটা প্রভাব ফেলেছেন। আমরা সাধারণত এটা বলি না, কিন্তু এই হ্যান্ডবুকটার জন্য বলতেই হচ্ছে। আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা বা না করাটা বড় কথা নয়, কিন্তু সময় করে এই হ্যান্ডবুকটা পড়ার অনুরোধ রইল। এটা খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, আর ভেতরের পরামর্শগুলো একেবারে খাঁটি, যাকে বলে সময় পরীক্ষিত। লেখক নিজেই বলেছেন, এটা তিনি কোনো জার্নালে জমা দেবেন না, এটা একটা চলমান কাজ, সময়ের সাথে সাথে আরও উন্নত হবে। এর লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের আলোচনাটা আমরা সাজিয়েছি তাদের কথা মাথায় রেখে, যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, বা হয়তো নিজেদের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। সহজ কথায় বললে, এই হ্যান্ডবুকটা কি নিয়ে? এটা হলো ইনফরমেশন সিস্টেমস বা আইএস নিয়ে। কিভাবে? টপ জার্নালের জন্য পেপার লিখতে হয়, পেপারটা যেন থিওরিটিক্যালি খুব স্ট্রং হয়, আবার পরীক্ষামূলক দিকটাও যেন ঠিক থাকে। তারই কিছু নিয়ম আর কৌশল। তবে এটাকে শুধু একটা স্টাইল গাইড ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। এটা আসলে গবেষণার যুক্তি তৈরি আর সেটাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার একটা নীল নকশা। তাহলে চলুন এই নীল নকশার গভীরে যাওয়া যাক। হ্যান্ডবুকের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটাকে বলা হচ্ছে দ্য রথ রুল। লেখার আগে আউটলাইন তৈরি করা। অধ্যাপক ফিল রথ শিখিয়েছেন যে পরিষ্কার লেখা আসলে পরিষ্কার চিন্তারই প্রতিফলন। একটা ভালো আউটলাইন নাকি গবেষণাপত্রের একটা আস্ত তত্ত্ব। ঠিক তাই। আর ইনফরমেশন সিস্টেমস বা আইএস ডোমেনে একটা কার্যকরী আউটলাইন কেমন হতে পারে, তার একটা দারুণ কাঠামো দেওয়া হয়েছে হ্যান্ডবুকে। একটা 2 কলম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ভাবুন, আপনার বাঁদিকের কলমে থাকবে আপনার তত্ত্বের মূল ধারণাগুলো, যেগুলোকে আমরা কনস্ট্রাক্ট বলি, আর তাদের মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্কটা কি, কোনটা কোনটাকে প্রভাবিত করছে। আর ডান দিকের কলমে থাকবে এই ধারণাগুলোকে আপনি কিভাবে পরীক্ষা করবেন তার পরিচয়, আপনার হাইপোথিসিস, ভেরিয়েবল আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল। তার এটা অনেকটা বাড়ি বানানোর আগে আর্কিটেক্টের ব্লুপ্রিন্ট তৈরির মতো। কোন ঘরে কি থাকবে, কোথায় দরজা, কোথায় জানালা, সবকিছু লেখার আগেই ঠিক করে নেওয়া। ব্লুপ্রিন্ট ছাড়া বাড়ি বানানো শুরু করলে তো একটা জগা খিচুড়ি হয়ে যাবে। একদম পারফেক্ট উপমা। ভিত্তি মজবুত না হলে পুরো কাঠামোই দুর্বল হয়ে পড়ে। লেখার আগেই যদি আপনার গবেষণার যুক্তি এবং কাঠামো একেবারে পরিষ্কার থাকে, তাহলে লেখার কাজটা অনেক অনেক সহজ হয়ে যায়। বেশ, তাহলে আমাদের হাতে এখন একটা মজবুত আউটলাইন আছে। আমাদের বাড়ির নকশা তৈরি। কিন্তু নকশা তো আর বাড়ি নয়। এই নকশা থেকে একটা আকর্ষণীয় গল্প কিভাবে তৈরি করা শুরু করব, যেটা পাঠককে প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকেই টেনে ধরবে। এখানেই আসছে সেট 1-এর প্রথম নিয়মটা, রুল 1। ওপেন উইথ বোল্ড ক্লেইমস অর পাজলস। অর্থাৎ বড় কোনো দাবি বা ধাঁধা দিয়ে শুরু করুন। যেমন, একটা দুর্বল শুরু হতে পারে,
ইনফরমেশন সিস্টেমস ফিল্ড দীর্ঘদিন ধরে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আগ্রহী। এটা পড়লে পাঠকের ঘুম চলে আসতে পারে। ঠিক, এটা অনেকটা বলার মতো যে মানুষ অনেক দিন ধরেই নিঃশ্বাস নিচ্ছে, এটা তো সবাই জানে। এটা সরাসরি মূল বক্তব্যে চলে যায় এবং পাঠকের মনোযোগ কেড়ে নেয়। কিন্তু এতে কি একটা ঝুঁকি নেই? যদি আমি শুরুতেই খুব বড় একটা দাবি করে ফেলি আর রিভিউয়াররা সন্দিহান হয়ে ওঠেন, মানে শুরুতেই পাঠককে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ভয় থাকে না? খুব ভালো প্রশ্ন। এখানে বোল্ড মানে কিন্তু অহংকারী হওয়া নয়, বরং প্রত্যক্ষ বা সরাসরি হওয়া। আপনার গবেষণার মূল অবদানটা কি সেটা শুরুতেই স্পষ্ট করে দেওয়া। আর এই কাজটাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য আসে রুল 2, ইউজ ন্যারেটিভ হুকস, মানে পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য কোনো প্যারাডক্স বা আশ্চর্যজনক তথ্য ব্যবহার করা। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়? অবশ্যই। যেমন ধরুন, গবেষণাপত্রটা শুরু হতে পারে এই প্রশ্ন দিয়ে, ফার্মগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে $1 বিলিয়ন বিনিয়োগ করার পরেও কেন কৌশলগতভাবে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়? এই ধরনের প্রশ্ন পাঠকের মনে একটা রহস্য তৈরি করে। এর উত্তর খোঁজার জন্য তারা পুরো গবেষণাপত্রটা পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা আপনার গবেষণাকে একটা নিরস রিপোর্ট থেকে একটা আকর্ষণীয় অনুসন্ধানে পরিণত করে। দারুণ আইডিয়া। এরপর আসে স্বচ্ছতার প্রশ্ন। এখানে রুল 4 এবং 5 অর্থাৎ 1 কনস্ট্রাক্ট 1 প্যারাগ্রাফ এবং থ্রেড দ্য কনস্ট্রাক্টের কথা বলা হয়েছে। এই দুটো নিয়ম আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 1 কনস্ট্রাক্ট 1 প্যারাগ্রাফের মানে হলো আপনার গবেষণার প্রতিটি মূল ধারণাকে একটা আলাদা প্যারাগ্রাফে জায়গা দিতে হবে। সেই প্যারাগ্রাফে শুধু সেটার সংজ্ঞা, তার সীমানা এবং অন্য ধারণার সাথে তার সম্পর্ক নিয়েই কথা হবে। ও আচ্ছা, তার মানে আমি যদি ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে কাজ করি, তবে একটা প্যারাগ্রাফে শুধু তার সংজ্ঞা আর পরিধি নিয়েই কথা বলবো। অন্য কোনো আইডিয়া, যেমন ধরুন টেক অ্যাডপশন, সেখানে মেশানো যাবে না। ধারণাটাকে যেন একটা নিজের ঘর দেওয়া হচ্ছে। এতে পাঠকের জন্য বিষয়টা একেবারে পরিষ্কার থাকে। একদম। আর দ্বিতীয় নিয়মটা, থ্রেড দ্য কনস্ট্রাক্ট, বলছে পুরো গবেষণাপত্রে একই পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থেকে শুরু করে সব টেবিল পর্যন্ত কোথাও যেন শব্দের পরিবর্তন না হয়। আমার নিজের প্রথম গবেষণাপত্রে এই ভুলটা হয়েছিল। আমি জব স্যাটিসফ্যাকশন আর ওয়ার্কপ্লেস হ্যাপিনেস শব্দ দুটো অদল বদল করে ব্যবহার করেছিলাম। একজন রিভিউয়ার খুব কড়াভাবে বলেছিলেন, আপনি আসলে কি মাপতে চাইছেন সেটা আগে ঠিক করুন। সেই দিন থেকে এই নিয়মটা আমার মাথায় গেঁথে গেছে। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ। এটা নিয়মটাকে আরও জীবন্ত করে তুলল। আচ্ছা, এই ভিত্তি তৈরির পর আসে যুক্তি গঠন এবং গবেষণা সম্পাদনের ধাপ। এখানে ইউজ প্যারালেল লজিক বা রুল 6-এর কথা বলা হয়েছে। এর মানে কি? এর মানে হলো আপনার গবেষণার যুক্তি একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খল অনুসরণ করবে। ধরুন, আপনার তথ্যে আপনি 3টি ধারণার কথা বলেছেন, এ, বি এবং সি। তাহলে আপনার হাইপোথেসিস বিভাগেও প্রথমে এ, তারপর বি, তারপর সি নিয়ে কথা বলতে হবে। একইভাবে যখন আপনি ফলাফল দেখাবেন, তখনও এই একই ক্রমে এ, বি, সি দেখাতে হবে। ও আচ্ছা, মানে পাঠক যেন একটা পরিচিত পথ ধরে হাঁটতে পারে। হঠাৎ করে রাস্তা পরিবর্তন করলে সে হারিয়ে যাবে। এটা তো পাঠকের জন্য কাজটা অনেক সহজ করে দেয়। ঠিক তাই। আর যুক্তির পাশাপাশি তার পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করাও জরুরি। এখানেই আসে রুল 7, লিঙ্ক ব্যাক টু মেকানিজমস। এর অর্থ হলো শুধুমাত্র কি ঘটছে তা না বলে কেন ঘটছে, অর্থাৎ কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটছে তা ব্যাখ্যা করা। এটা আপনার গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি মজবুত করে এবং রিভিউয়ারদের কাছের গুরুত্ব তুলে ধরে। এটা একটা গবেষণাকে নিছক পর্যবেক্ষণ থেকে তাত্ত্বিক অবদানে উন্নীত করে। আর এই যুক্তি আর ফলাফল দেখানোর জন্য ভিজুয়ালের গুরুত্ব তো অমাত। আমি শুনেছি রিভিউয়াররা নাকি পুরো লেখা পড়ার আগে ছবি আর টেবিলগুলো দেখেন। এটা একটা ওপেন সিক্রেট। ইনফরমেশন সিস্টেমস জগতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গর্ডন ডেভিসের একটা বিখ্যাত নিয়ম আছে, যা রুল 11 হিসেবে পরিচিত, দ্য গর্ডন ডেভিস রুল। তার মতে গবেষণার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, আপনার মডেল, ফলাফল সবকিছু চিত্র বা টেবিলের মাধ্যমে দৃশ্যমান করতে হবে। একটা ভালো চিত্র বা টেবিল আপনার গবেষণার অর্ধেক গল্প একাই বলে দিতে পারে।
এর সাথেই তো স্বচ্ছতার চূড়ান্ত ধাপটা চলে আসে, রুল 12, শো এভরিথিং দ্যাট ম্যাটার্স। এর মানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন রোবাস্টনেস চেক বা ডায়াগনস্টিক্স স্পষ্টভাবে টেবিলে দেখাতে হবে। এই রোবাস্টনেস চেক জিনিসটা কি একটু সহজ করে বলা যায়? অবশ্যই। এই রোবাসনেস চেকগুলো অনেকটা গাড়ির সেফটি টেস্টের মতো। আপনি বিভিন্নভাবে আপনার মডেলকে ধাক্কা দিয়ে দেখেন যেটা ভেঙে পড়ে কিনা। যেমন ডেটার একটা অংশ বাদ দিয়ে টেস্ট করলেন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলেন। যদি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতেও আপনার ফলাফল একই রকম থাকে, তার মানে আপনার ফলাফলগুলো সত্যিই মজবুত। আর এই সব টেস্টের ফলাফল দেখিয়ে দিলে রিভিউয়ারদের আস্থা অর্জন করা অনেক সহজ হয়। এটা প্রমাণ করে যে লেখক তার কাজ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। দারুণ অ্যানালজি, গাড়ির সেফটি টেস্ট। এটা মনে থাকবে। আচ্ছা, গবেষণাপত্র লেখার কৌশল নিয়ে তো কথা হলো, কিন্তু লেখার ভাষা আর স্টাইল কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়? রুল 14, অ্যাভয়েড স্টাইলিস্টিক ক্লাটার বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ পরিহার করার কথা বলছে। এখানে হেমিংওয়ে পাস নামে একটা চেকের কথা বলা হয়েছে। এটা কি? আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখার স্টাইল ছিল খুব সংক্ষিপ্ত, সোজাসাপটা এবং শক্তিশালী। হেমিংওয়ে পাস মানে হলো আপনার লেখা শেষ করার পর পুরোটা একবার পড়া, শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দেওয়ার জন্য। এই গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে একদম অপ্রয়োজনীয় প্রতিটি শব্দ বাদ দেওয়া, যেমন মাইট সাজেস্ট, পোটেনশিয়ালি, ইট অ্যাপিয়ার্স দ্যাট, এইসব। মূল কথাটা হলো আপনার আইডিয়া যদি শক্তিশালী হয়, তাকে দুর্বল শব্দ দিয়ে ঢাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আত্মবিশ্বাসের সাথে লিখুন। এবং এই স্বচ্ছতা শুধু নিজের জন্য নয়, রিভিউয়ারদের জন্য। রুল 15, রাইট ফর রিভিউয়ার্স, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে রিভিউয়ারদের কাজ সহজ করে দেওয়াই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। ঠিক, রিভিউয়াররা ব্যস্ত মানুষ, তারা এটা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করেন। একটা গবেষণাপত্র যা বোঝা এবং যাচাই করা সহজ, তা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাদের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো অনুমান করে আগে থেকেই ফুটনোট বা টেবিলের মাধ্যমে উত্তর দিয়ে রাখলে তাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। রিভিউয়ারদের জন্য লেখা সহজ করার বিষয়টা আমি বুঝলাম, কিন্তু এতে কি লেখকের নিজস্ব কণ্ঠস্বর বা সৃজনশীলতা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে? সবসময় নিয়ম মেনে চললে কি সব গবেষণাপত্র একই রকম শুনতে লাগবে না? এটা একটা দারুণ পয়েন্ট, কিন্তু ব্যাপারটা উল্টোভাবেও ভাবা যায়। যখন আপনার লেখার কাঠামো আর যুক্তি পরিষ্কার থাকে, তখন আপনার আসল সৃজনশীলতা, অর্থাৎ আপনার আইডিয়াটা আরও বেশি করে ফুটে ওঠে। অগোছালো লেখার আড়ালে ভালো আইডিয়াও হারিয়ে যেতে পারে। এই নিয়মগুলো হলো একটা ফ্রেমওয়ার্ক, কারাগার নয়। এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই আপনি আপনার নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে নিতে পারেন। এই হ্যান্ডবুকটার শেষের দিকে কিছু নীতির কথা বলা আছে যা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী মনে হয়েছে। এগুলো শুধু নিয়ম নয়, এগুলো এক একটা দর্শন। আর এখানেই যেন আমরা আবার সেই শুরুতে ফিরে গেলাম। তার বাবার সেই অনুরোধ, আমার ছাত্রদের যত্ন নিও, তাদের লিখতে শেখাও। এই 3টি নীতি তো সেই যত্নেরই প্রতিছবি। ঠিক ধরেছেন, এটা একটা সুন্দর সাইকেল। প্রথমটা হলো দ্য ম্যাক্সিম। এমনভাবে লিখুন যাতে বিশেষজ্ঞরা আপনার কাজকে উদ্ধৃত করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত মানুষও তা পড়ে বুঝতে পারে। এটা তো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। কিভাবে সম্ভব দুটো দিকই রক্ষা করা? কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। মূল আইডিয়াটা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা, কিন্তু ডেটা আর বিশ্লেষণটাকে বিশেষজ্ঞদের জন্য যথেষ্ট কঠোর রাখা। একাডেমিক কাজকে বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটা একটা অসাধারণ নীতি। দ্বিতীয়টি হল দ্য প্যাসকো প্রিন্সিপাল, অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা না করে প্রতিদিন লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা, মানে শৃঙ্খলা। হ্যাঁ, অধ্যাপক প্যাসকো প্রতিদিন অফিসে এসে আগের দিনের লেখা সম্পাদনা করতেন এবং নতুন এক পৃষ্ঠা লিখতেন। এটাই আসল কথা। অনুপ্রেরণা একটা অনির্ভরযোগ্য অতিথি, কখন আসবে তার ঠিক নেই, কিন্তু শৃঙ্খলা একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী। প্রতিদিন অল্প অল্প করে লিখলেও বছর শেষে দেখবেন একটা বিশাল কাজ হয়ে গেছে। এবং তৃতীয়টি দ্য জর্জ ল, আপনার উপদেষ্টার সময়কে সম্মান করুন। মিটিংয়ে অসম্পূর্ণ বা এলোমেলো ধারণা নিয়ে না গিয়ে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে যান। একটা পরিষ্কার খসড়া বা সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকলে আলোচনা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়। এটা মেন্টরের প্রতি আপনার সম্মানও প্রকাশ করে। এই নীতিগুলো শুধু লেখার নিয়ম নয়, বরং একজন গবেষক হিসাবে সততা, শৃঙ্খলা এবং মর্যাদাবোধের সাথে কিভাবে গড়ে উঠতে হয় তার দর্শন। এটি একাডেমিক যাত্রাকে আরও মানবিক এবং অর্থবহ করে তোলে।
আজকের আলোচনা থেকে আমার কাছে মূল টেকঅ্যাওয়ে হলো এই হ্যান্ডবুকটা শুধু কিছু নিয়মের তালিকা নয়, এটা স্বচ্ছতা, আত্মবিশ্বাস এবং পাঠকের প্রতি সম্মান রেখে লেখার একটা দর্শন। কিভাবে একটা শক্তিশালী যুক্তি তৈরি করতে হয়, সেটাকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হয় এবং স্বচ্ছভাবে সম্পাদন করতে হয়, এটা তারই একটা সম্পূর্ণ গাইড। আর চূড়ান্ত নিয়মটা, রুল 17, মেক দ্য পেপার ইজি টু টিচ, আমার মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে প্রভাবশালী গবেষণাপত্র সেগুলোই যেগুলো ধারণাগুলো সহজে অন্যদের শেখানো যায়। হ্যান্ডবুকে একটা দারুণ কথা বলা আছে, আপনার মডেলটি যদি একটি হোয়াইট বোর্ডে 3 মিনিটের মধ্যে ব্যাখ্যা করা যায় তবেই আপনার কাজ সার্থক। এর মানে আপনার ধারণাটি যথেষ্ট পরিষ্কার এবং শক্তিশালী। এই আলোচনাটা শেষ করব অধ্যাপক থ্যাচারের একটা ভাবনা দিয়ে। তিনি বলেছেন, একজন লেখক পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে তিনি নিয়মগুলো কখন নমনীয় করতে হবে, কখন মিশ্রিত করতে হবে বা এমনকি কখন ভাঙতে হবে সেটা শিখে যান। আর এভাবেই তার নিজস্ব একাডেমিক কণ্ঠস্বর তৈরি হয়। তাই শ্রোতাদের জন্য আমাদের আজকের প্রশ্ন, আপনার লেখার যাত্রায় কোন নিয়মটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে, এবং আপনার কি মনে হয় কখন সেই নিয়মটি ভাঙার সময় আসতে পারে? नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। प्रोफेसर थैचर के पिता जब अपने मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने उनसे एक वादा लिया था। अच्छा। उन्होंने कहा, मेरे बाद अपने पीएचडी छात्रों का ख्याल रखना, उन्हें लिखना सिखाना और उनके काम के लिए दरवाजे खोलना। आज हम जिस हैंडबुक पर बात करने वाले हैं वो उसी वादे को पूरा करने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। और इसी खूबसूरत विचार के साथ हम सभी को साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। ये नया साल हम सबके लिए ज्ञान और सीखने की नई राहें खोले। आज की हमारी बातचीत प्रोफेसर जेसन बेनेट थैचर की लिखी एक असाधारण रिसर्च हैंडबुक पर है। ये कोई प्रकाशित किताब नहीं है। हाँ, ये SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर मौजूद एक वर्किंग पेपर है जिसे एल्सेवियर होस्ट करता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बेहतर होता रहता है। और प्रोफेसर थैचर के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ताकि हम इस हैंडबुक के पीछे की सोच को समझ सकें। वो सिर्फ एक एकेडमिक नहीं है बल्कि एक मेंटर है। सही बात है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के लीड स्कूल ऑफ बिजनेस में टेंडियन रुस्टैंडी एस्टीम्ड प्रोफेसर हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और नॉटिंघम विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर हैं। उनकी पहुंच वाकई में ग्लोबल है, कोपेनहेगन, म्यूनिक से लेकर हांगकांग तक। हाँ, और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है शुरुआती करियर के शोधकर्ताओं के साथ उनका गहरा जुड़ाव। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। उनके आंकड़े खुद बोलते हैं। अमेरिका में 22 और डेनमार्क, जर्मनी, चीन जैसे देशों में 15 से ज्यादा पीएचडी छात्रों का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। कमाल है। और उनका लिंक्डइन फीड जो खास तौर पर युवा विद्वानों के लिए है, वो तो एक मिसाल है। 58,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। 58,000? जी, और कुछ सालों में उसे 35 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम सबसे ये गुजारिश करना चाहेंगे, चाहे किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं, इस बहुत ही विचारशील और व्यावहारिक हैंडबुक को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। जैसा कि बताया गया है, ये कभी किसी जर्नल में जमा नहीं की जाएगी, ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस रहेगी। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। तो संक्षेप में कहें तो ये हैंडबुक उन लोगों के लिए है जो रिसर्च की दुनिया में अभी नए नए हैं और ये ग्रामर या भाषा के बारे में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है टॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जर्नल्स में प्रकाशन के लिए एक मजबूत असरदार तर्क कैसे बनाया जाए और उसे सफाई से पेश कैसे किया जाए। हाँ, और सबसे मुश्किल पड़ाव मतलब समीक्षा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कैसे पार किया जाए। इसमें कुल 17 मुख्य नियम हैं और आज हम इन पर एक अच्छी गहरी बातचीत करेंगे, खासतौर पर उन पीएचडी छात्रों, पोस्टडॉक्स और युवा शोधकर्ताओं के लिए जो अपने काम से एक पहचान बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी नए शोधकर्ता के लिए सबसे डरावना पल होता है एक खाली पन्ना, शोध पत्र का पहला पैराग्राफ। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें। हाँ, एक समीक्षक जो शायद दिन में 10 पेपर देख रहा हो, उसका ध्यान फौरन अपनी तरफ कैसे खींचे? ये हैंडबुक इसी डर को सबसे पहले संबोधित करती है। इसका पहला नियम है बोल्ड दावों या पहेलियों के साथ शुरुआत करें। अच्छा। प्रोफेसर थैचर कहते हैं कि सबसे आम और उबाऊ शुरुआत होती है, जैसे
सूचना प्रणाली के क्षेत्र में लंबे समय से रुचि रही है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हर दूसरे पेपर में दिखता है। बिल्कुल, ये पढ़ते ही समीक्षक की आधी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मतलब आप पहली ही गेंद पर डिफेंसिव खेल रहे हैं। सही कहा। इसके बजाय हैंडबुक कहती है कि सीधे अपने सबसे मजबूत दावे पर आओ। जैसे ये लिखने के बजाय कि एआई एक उभरता हुआ क्षेत्र है, सीधे लिखें। ये पत्र दिखाता है कि एक फर्म के एआई ओरिएंटेशन का सीधा अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ सीआईओ है या नहीं। ये तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ना? ये समीक्षक को सीधे मुद्दे पर ले आता है और उसे सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, ये कैसे साबित करोगे। ये तो किसी फिल्म के पहले सीन जैसा है। आपको पहले कुछ सेकंड में ही दर्शक को कहानी में खींचना होता है। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी शुरुआत के बाद अगर कहानी उलझ जाए तो मैंने देखा है कि कई बार लेखक अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके समीक्षकों को कंफ्यूज कर देते हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को छुआ है। हैंडबुक इसे लेबल ड्रिफ्ट कहती है। लेबल ड्रिफ्ट? हाँ, और यहीं पर नियम 4 1 कॉन्स्ट्रक्ट 1 पैराग्राफ और नियम 5 थ्रेड द कॉन्स्ट्रक्ट काम आते हैं। मतलब एक अवधारणा के लिए एक पैराग्राफ। जी, हैंडबुक का तर्क है कि हर मुख्य अवधारणा यानी कंस्ट्रक्ट को उसका अपना एक समर्पित पैराग्राफ मिलना चाहिए। उसमें उसकी परिभाषा हो, उसकी सीमाएं हो और ये साफ हो कि साहित्य में उसकी जगह क्या है। और सबसे जरूरी, उसका नाम एक ही हो पूरे पेपर में। हाँ, यही निरंतरता की कुंजी है। हैंडबुक में बहुत अच्छा उदाहरण है। एक लेखक ने एक ही विचार के लिए पहले आईटी माइंडफुलनेस का इस्तेमाल किया, फिर कुछ पन्नों बाद टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस और अंत में टेक अटेंटिवनेस लिख दिया। ओहो, इससे तो रिव्यूअर को लगेगा कि ये 3 अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, और वहीं उसका विश्वास डगमगा जाता है। निरंतरता सिर्फ लिखने की एक तकनीक नहीं है, ये आपके तर्क में समीक्षक का विश्वास बनाने का तरीका है। तो अगर हम इन शुरुआती नियमों को एक साथ देखें तो एक ही बात उभर कर आती है। एक शोधकर्ता को सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक बेहतरीन कहानीकार भी होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। एक शोध पत्र सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं है, ये एक कहानी है जिसे आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कहानी का मंच तो तैयार हो गया, लेकिन अकादमिक दुनिया में सिर्फ क्या हुआ बताने से काम नहीं चलता। क्यों हुआ बताना सबसे जरूरी है। यही वो गहराई है जो एक अच्छे पेपर को एक महान पेपर से अलग करती है। ये हैंडबुक इस क्यों तक पहुंचने में कैसे मदद करती है। यहाँ नियम 7 लिंक बैक टू मैकेनिज्म्स यानी तंत्रों से वापस जुड़ें सबसे महत्वपूर्ण है। ये नियम कहता है कि सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि ए के कारण बी होता है। अच्छा, आपको उस क्यों को समझाना होगा, उस प्रक्रिया को उजागर करना होगा जिसके जरिए ए ने बी को प्रभावित किया। यह आपके पेपर की रीढ़ है, सैद्धांतिक रीढ़। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपका निष्कर्ष है कि जिन उपयोगकर्ताओं की आईटी पहचान मजबूत थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर की ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये एक अच्छा अवलोकन है पर अधूरा है। नियम 7 कहता है कि आपको इसके पीछे का तंत्र बताना होगा। तो आप समझाएंगे कि ऐसा आंतरिकीकरण या इंटरनलाइजेशन के मैकेनिज्म के कारण होता है। इंटरनलाइजेशन? हाँ, जब उपयोगकर्ता आईटी को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं तो वे अपनी आत्मछवि को बनाए रखने के लिए उससे जुड़ी नई क्षमताओं को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ये क्यों का जवाब है और यही आपके काम को सतही होने से बचाता है। एक बात जो मुझे इस हैंडबुक में थोड़ी अलग और बहुत दिलचस्प लगी, वो है विजुअल्स पर इतना ज्यादा जोर। अकादमिक पेपर तो शब्दों का खेल माने जाते हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही सोचा जाता है। फिर आंकड़ों और तालिकाओं को इतनी अहमियत क्यों? ये थोड़ा अप्रत्याशित है। ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर द गॉर्डन डेविस रूल यानी नियम 11 आता है। गॉर्डन डेविस? हाँ, जिन्होंने MIS क्वार्टरली जैसे प्रतिष्ठित जर्नल की स्थापना की। उनका मानना था कि थके हुए और व्यस्त समीक्षक अक्सर पूरा टेक्स्ट पढ़ने से पहले सीधे आपके आंकड़ों और तालिकाओं पर जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे याद है एक बार एक मुश्किल पेपर को समझते हुए मैंने पहले सिर्फ उसके डायग्राम्स और टेबल्स देखे थे और मुझे पूरी कहानी का 90% अंदाजा लग गया था। बिल्कुल यही होता है। इसलिए एक अच्छी तालिका या चित्र सिर्फ डेटा का ढेर नहीं होता। तो फिर वो क्या है? वो आपके तर्क को आगे बढ़ाता है, आपके कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाता है और समीक्षक का विश्वास जीतता है।
जब कोई समीक्षक एक साफ सुथरी तालिका देखता है तो उसके मन में आपके काम को लेकर एक सकारात्मक छवि बनती है। मतलब एक तस्वीर सचमुच 1000 शब्दों के बराबर हो सकती है, खासकर एक समीक्षक के लिए। सही कहा। चलिए अब लिखने के अंदाज और सबसे मुश्किल पड़ाव समीक्षा प्रक्रिया पर आते हैं। हैंडबुक में सीधी, साफ और आत्मविश्वास से भरी भाषा पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, नियम 14 अवॉइड स्टाइलिस्टिक क्लटर इसी पर केंद्रित है। यह स्टीवन पिंकर के काम का हवाला देता है, जिसे पिंकर्स लॉ कहा गया है। ऐस चिंता है कहीं माइट और सजेस्ट हटाने से हमारा दावा जरूरत से ज्यादा बड़ा न लगने लगे। देखिए, हैंडबुक का मतलब ये नहीं है कि आप बढ़ा चढ़ाकर दावे करें। इसका मतलब है कि आप अपने निष्कर्षों की जिम्मेदारी लें। अच्छा, अगर आपके सबूत मजबूत हैं तो लिखें शासन अनुपालन को बढ़ाता है, न कि हमारे परिणाम बताते हैं कि शासन संभावित रूप से अनुपालन को प्रभावित कर सकता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि स्पष्टता है। और भाषा को सरल रखने की भी बात है। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े संज्ञाओं से बचें, यूटिलाइजेशन के बजाय यूज लिखें, भाषा को सीधा रखें। आपका आत्मविश्वास आपके विश्लेषण से आना चाहिए, न कि बड़े बड़े शब्दों से। और आखिर में आता है वो पड़ाव जिससे हर शोधकर्ता डरता है, समीक्षा प्रक्रिया। हाँ वो तो है। हैंडबुक इसे एक लड़ाई की तरह देखने के बजाय एक सहयोगी प्रक्रिया की तरह देखने में कैसे मदद करती है? इसके लिए 2 नियम बहुत शक्तिशाली हैं। नियम 15 राइट फॉर रिव्यूअर्स, यानी समीक्षकों के लिए लिखें। इसका क्या मतलब है? इसका सार ये है कि समीक्षक के लिए हाँ कहना आसान बनाएं। वो आपके दुश्मन नहीं है। उनके संभावित सवालों का पहले से अनुमान लगाएं और उन्हें अपनी पांडुलिपि में ही स्पष्ट रूप से संबोधित करें। अपनी हर बात को सत्यापित करना आसान बनाएं। ये समीक्षकों के लिए लिखने वाला नियम तो सीधे सीधे प्रोफेसर थैचर के पिता के उस वादे से जुड़ता है, उनके काम के लिए दरवाजे खोलना। क्या खूबसूरत कनेक्शन है। बिल्कुल यही बात है। समीक्षक के लिए हाँ कहना आसान बनाकर आप असल में अपने ही काम के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। बिल्कुल। और फिर आता है नियम 16 एंड विथ रेजोनेंस, यानी एक गूंज के साथ समाप्त करें। यह सलाह देता है कि कभी भी कमजोरी या माफी के साथ समाप्त ना करें। बहुत से लेखक अंत में लिखते हैं हमारे अध्ययन की कई सीमाएं हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। इसके बजाय अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, लेकिन अंत अपने मुख्य योगदान को आत्मविश्वास से दोहराते हुए करें। अपनी कहानी को उसी मजबूत दावे पर समाप्त करें जिससे आपने शुरुआत की थी। ये सब बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली सलाह है। तो अगर कोई युवा शोधकर्ता इस बातचीत को सुन रहा है और उसे सिर्फ 3-4 बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? ये एक अच्छा सवाल है। अगर मुझे चुनना हो तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात होगी द रोथ रूल। द रोथ रूल? हाँ, मतलब लिखने से पहले एक विस्तृत आउटलाइन बनाएं। आपकी आउटलाइन ही आपके पेपर का असली सिद्धांत है। अगर आप शुरुआत में अपने तर्क को स्ट्रक्चर्ड नहीं कर सकते तो आप लिखने के लिए तैयार नहीं हैं। लिखने से पहले सोचना, ये जितना सीधा लगता है उतना ही हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी बात होगी स्पष्टता और निरंतरता। अपने सबसे बड़े योगदान से शुरू करें, अपनी अवधारणाओं को शीशे की तरह साफ परिभाषित करें और पूरे पेपर में एक ही शब्दावली का इस्तेमाल करें। समीक्षक का काम आसान करें। बिल्कुल। तीसरी बात जो मुझे खासतौर पर पसंद आई, द गॉर्डन डेविस रूल। हाँ, विजुअल्स आपकी कहानी कहते हैं। सही। आंकड़ों और तालिकाओं को सिर्फ एक औपचारिकता मत समझें, वे आपके तर्क का हिस्सा हैं। और आखिरी और अंत में समीक्षकों के लिए लिखें। पारदर्शिता के जरिए विश्वास बढ़ाएं। इस प्रक्रिया को एक अवसर के रूप में देखें, एक लड़ाई के रूप में नहीं। हैंडबुक में कुछ बोनस सिद्धांत भी हैं जो सिर्फ लिखने के नियमों से कहीं आगे जाते हैं। वे अकादमिक जीवन के दर्शन की तरह हैं। हाँ, और वे बहुत प्रेरणादायक हैं। उनमें से एक मुझे विशेष रूप से पसंद है, द मे मैक्सिम। द मे मैक्सिम? जी, ये सिद्धांत कहता है ऐसा लिखें कि विद्वान इसे उद्धृत करें लेकिन दूसरे भी इसे समझ सकें। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा काम सिर्फ कुछ विशेषज्ञों की छोटी सी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य भी होना चाहिए। और हैंडबुक इसी तरह के एक और गहरे विचार के साथ समाप्त होती है। प्रोफेसर थैचर लिखते हैं, और जब आपकी बारी आए तो अपने पीएचडी छात्रों के साथ साझा करने के लिए अपने नियम लिखें। ये एक चक्र को पूरा करने जैसा है, ज्ञान लेना और फिर उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। बिल्कुल। तो सोचने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रकाशित होने के लिए इन नियमों का पालन कैसे किया जाए, बल्कि ये है कि भविष्य में कौन से नियम किसी की अपनी मेंटरशिप की विरासत बनेंगे।
आप अगली पीढ़ी के लिए कौन से दरवाजे खोलेंगे? ये हैंडबुक अकादमिक लेखन की कला पर सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास है। ये नियमों की सूची से कहीं बढ़कर एक दर्शन है। इसका लिंक शो नोट्स में है। इसे जरूर पढ़ें, इस पर विचार करें और इसे अपने काम में उतारें। Der er en historie bag den håndbog, vi skal tale om i dag. En ret personlig en. Forfatteren, professor Jason Thatcher, han lovede sin far på dødslejet at tage sig af sine Ph.D.-studerende. At lære dem at skrive klart og præcist. Ikke bare så de kunne overleve i den akademiske verden, men så de kunne trives i den. Og det dokument, vi skal folde ud for dig i dag, det føles virkelig som indfrielsen af det løfte. Og med den tanke, godt nytår og velkommen til 2026. Vores samtale i dag, den udspringer en helt særlig kilde. Det er ikke en poleret færdig artikel, men en forskningshåndbog, som du kan finde i SSRN Electronic Journal. Forfatteren er professor Jason Bennett Thatcher. Og det er altså værd lige at dvæle ved, hvem vi taler om. Han er ikke en har hvem som helst. Han har Tandan Rostandi Esteems professorskabet ved Leith School of Business på University of Colorado Boulder, og samtidig er han professor ved Alliance Manchester Business School og æresprofessor ved University of Nottingham. Det er en ret imponerende liste, må man sige. Det er det, men det, der næsten er en endnu mere imponerende, det er hans dedikation til den næste generation. Han har vejledet 22 Ph.D.-studerende i USA og yderligere 15 i lande som Danmark, Tyskland og Kina. Og så har han den her enorme følgerskab på LinkedIn over 58.000 mennesker, hvor han jo deler ud af sin viden til unge forskere. Han er en mentor i en skala, som de færreste kan matche. Og den mentorånd, den gennemsyrer virkelig den her håndbog. Vi vil på det kraftigste opfordre dig til at finde den linket af vores noter, og altså bruge tid på den. Den er utrolig praktisk og tydeligvis skrevet med en enorm omhu. Præcis. Og forfatteren er selv meget klar i spytte om, at det her ikke er en artikel, der skal i et tidsskrift. Han kalder det et work in progress. Et levende dokument. Ja, et levende dokument. Han løbende opdaterer. Det er en gave, ikke et forsøg på at score point på CV'et. Nej, netop. Og det er også vores formål i dag. At give dig, der måske står over for den første artikel, eller føler dig lidt fortabt i processen, en slags guided tur gennem de vigtigste pointer. Vi vil prøve at forklare, hvorfor de her regler er så effektive. Helt grundlæggende er det jo en samling af 17 regler, og så nogle overordnede principper. Og målet er at skrive en fremragende, empirisk forskningsartikel inden for informationssystemer. Men det kunne altså lige så godt gælde for mange andre felter. Tonen er meget direkte, næsten som en erfaren vejleder, der sidder ved siden af dig. Den skærer igennem alt unødig jargon og fokuserer på 3 ting. Klarhed, struktur og tydelig bidrag. Okay, lad os gå i gang. Før vi overhovedet når til regel nummer 1, så er der sæt 0, som man kalder ROT-reglen. Outline before you write. Altså lav en disposition, før du skriver. Det lyder banalt. Det er noget, vi alle lærte i skolen. Hvorfor er det så fundamentalt her? Fordi i akademisk skrivning er en disposition ikke bare en indholdsfortegnelse. Den er en teori for selve artiklen. Thatcher argumenterer for, at klar tænkning altid kommer før klar skrivning. At skrive er jo at tænke, og hvis du begynder at skrive uden en knivskarp plan, så vil dine tanker blive mudrere, og det smitter af på teksten. Dispositionen tvinger dig simpelthen til at bygge det logiske skelet, før du begynder at sætte kød på. Jeg kan godt se logikken, men det lyder også utroligt tidskrævende. Er det realistisk for en Ph.D.-studerende, der er presset på tid, at opretholde den disciplin, før man skriver et ord? Det er et rigtig godt spørgsmål. Men argumentet er jo, at den tid, du investerer her, den får du 10-fold igen. Håndbogen foreslår en meget konkret metode, en disposition i 2 kolonner. Forestil dig, i venstre kolonne skriver du begreb, brugertillid. I højre kolonne skriver du så måling, spørgeskema og spørgsmål 5-9. Okay. Eller i venstre. Argument, tillid øger intentionen om at bruge systemet. I højre, hypotese H1, testet via regressionsanalyse. Pludselig er din teori og din metode låst fast til hinanden fra dag 1. Og det forhindrer dig i at skrive 20 sider om et teoretisk begreb, som du senere opdager, du slet ikke kan måle. Okay, det er meget konkret. Så du bygger broen, mens du tegner den. Lad os så sige, at dispositionen er på plads. Den første fase handler om at indramme historien. Og her finder vi
Regel 1. Open with bold claims or puzzles. Og regel 2. Use narrative hooks. Det lyder mere som en manual til at skrive en Netflix-serie end en forskningsartikel. Lige præcis, og det er hele pointen. Du skriver ikke i et vakuum. Du skriver til en travl bedømmer, der har en stak på 10 andre artikler. Du har én chance de første par linjer for at overbevise den person om, at din artikel er værd at bruge tid på. Du skal skabe en intellektuel spæling. Det kan være et paradoks. Vi bruger milliarder på cybersikkerhed, men de fleste brud sker på grund af simple menneskelige fejl. Hvorfor? Eller en modig påstand. Den gængse opfattelse af X er forkert, og vi vil vise dig hvorfor. Så det handler om at fange opmærksomheden. Men hvordan sikrer man, at det ikke bare bliver et billigt trick, at man rent faktisk kan levere på det, man lover? Det er her regel 3 kommer ind. Lead with the contribution. Start med dit bidrag. Det gælder for hele artiklen, men især for hvert enkelt afsnit. Traditionel akademisk skrivning er jo ofte bygget op som en detektivhistorie, hvor konklusionen afsløres til sidst. Thatcher siger, glem det. Start hvert afsnit med den vigtigste pointe. Den første sætning skal være dit argument, resten af afsnittet er bevisførelse. Det gør det utrolig let for læseren at følge med, fordi de hele tiden ved, hvor du er på vej hen. Noget af det, der virkelig fangede mig her, det er sammenhængen mellem regel 4, one construct, one paragraph, og så regel 6, use parallel logic. I første omgang lød de som separate teknikaliteter, men det giver op for mig, at de handler om det samme. Fuldstændig. Man kan se dem som 2 sider af samme sag. At bygge et mentalt stillades for læseren. Regel 4, et begreb, et afsnit. Det handler om at bygge en solid, utvetydig byggeklods. Du tager de centrale begreb, for eksempel teknostress, og dedikerer et helt afsnit til at definere det. Hvad er det? Hvad er det ikke? Hvordan adskiller det sig fra lignende begreber? Når du er færdig, har læseren en krystalklar forståelse af den klods. Og så kommer den parallelle logik. Præcis. Regel 6 sikrer, at alle de efterfølgende klodser stables i præcis samme mønster. Hvis din teori siger, at A fører til B, som fører til C, så skal dine hypoteser præsenteres i rækkefølgen AB, BC. Din metodesektion skal beskrive, hvordan du måler A, B og C i den rækkefølge, og dine resultater skal præsenteres i samme rækkefølge. Det lyder banalt, men det reducerer den kognitive belastning for læseren enormt. De skal ikke bruge energi på at afkode din struktur, de kan bruge al deres energi på at vurdere dit argument. Men er der ikke en fare for, at det bliver for rigid? Altså at man som ung forsker mister sin egen kreative stemme, hvis man følger den her skabelon for slavisk? Det er en reel bekymring, og håndbogen adresserer den også til sidst. Pointen er, at du skal mestre håndværket, før du kan blive en kunstner. Ligesom en klassisk musiker øver skalaer i årevis, før de begynder at improvisere, så giver de her regler dig et fundament. Når du har internaliseret logikken, når du instinktivt ved, hvordan man bygger et klart og overbevisende argument, så kan du begynde at eksperimentere og lade din egen stemme skinne igennem. Men at springe fundamentet over, det fører sjældent til god kunst. Det fører som regel bare til et rodet byggeri. Okay, så vi har fanget læseren, vi har bygget et solidt, logisk argument, men så kommer vi til data. Og her lægger håndbogen en enorm vægt på det visuelle. Regel 11 hedder The Gordon Davis Rule. Gordon Davis grundlagde et af de absolute toptidsskrifter i feltet, MIS Quarterly, så den her regel, den må være vigtig. Den er altafgørende. Reglen siger basalt set, at bedømmer læser visuelt, før de læser i dybden. De scroller ned til din teoretiske model, din figur med bokser og pile og dine resultattabeller. Hvis de kan forstå din artikels kernehistorie og dit bidrag ved kun at se på de 2 ting, er du 90% i mål. En god figur er ikke bare pynt, det er et destillat af hele dit argument. Kan du give et eksempel på, hvad der adskiller en god figur fra en dårlig? En dårlig figur er et visuelt råd. Den har for mange bokse, krydsende pile, uforklarlige akronymer. Den skaber forvirring. En god figur er elegant og selvforklarende. Den viser tydeligt, hvad der er uafhængige variable, hvad der er afhængige og hvilke mekanismer, der forbinder dem. Og det samme med tabeller. En god tabel fremhæver de vigtigste resultater, måske med fed skrift, og er struktureret præcis som dine hypoteser. Det handler om at fjerne alt støj og gøre det så let som muligt for læseren at se, at du har leveret varen. Det hænger vel tæt sammen med regel 12, show everything that matters. Det her med transparens. Ja, det er den anden side af medaljen. Når du har vist dit hovedresultat klart, skal du også vise, at det er robust. Vær transparent. Vis din robusthedstjek. Vis resultaterne for din kontrolvariable. Vis dine diagnostiske tests. I stedet for at skrive, resultaterne var robuste over for alternative specifikationer, så vis det i en tabel i appendix.
Det bygger en enorm tillid. Du signalerer, jeg har intet at skjule, gå bare mit arbejde efter i sømmene. I en tid med replikationskriser i mange felter, er den form for transparens guld værd. Det viser respekt. Og den respekt for læseren, den går igen i de sidste faser, som handler om selve sproget. Her taler håndbogen om at compress without hollowing, komprimere uden at udhule og avoid stylistic clutter. Der refereres endda til Hemingway-modellen. Ja, og det handler om at skrive med selvtillid. Jeg husker min egen første artikel. Den var fyldt med vage forbehold, som det forekommer plausibelt at antage, at, og dette kunne potentielt indikere. Min vejleder stregede det hele over min rød pen og skrev i marginen, sig hvad du mener. Det var en hård, men utrolig vigtig lektion. Hvad er det, den slags sprog gør ved en tekst? Det udvander den. Det signalerer usikkerhed. Hemingway-modellen handler om at bruge stærke aktive verber og skære alle unødvendige ord væk. Ikke, det blev observeret, at der var en stigning, men salget steg. Hver sætning skal have et formål. Hvert ord skal arbejde for sin plads. Det handler ikke om at skrive simpelt, men om at skrive tæt. At pakke så meget mening ind i så få ord som muligt. Som kilden siger, det er forskellen på en velredigeret nyhedsartikel og et usammenhængende blogindlæg. Og det hele kulminerer vel i det, der er den ultimative test. Bedømmelsesprocessen. Regel 15 er Write for Reviewers. Præcis. Og regel 16 er End with Resonance. Ja. Og at skrive for bedømmere, de handler om empati. Du skal sætte dig i deres sted. Hvilke spørgsmål vil de stille? Hvilke indvendinger vil de have? Adresser den proaktivt. Hvis du ved, der er en potentiel svaghed ved din metode, så nævn den selv og forklar, hvorfor dine resultater stadig holder. Gør det let for dem at sige ja. Og afslutningen End with Resonance, det skal spejle den stærke åbning. Gentag dit bidrag med selvtillid, ikke med en undskyldende liste over begrænsninger og vage opfordringer til mere forskning. Mind læseren om den gåde, du stillede i starten, og forklar, hvordan du har løst den. Det er interessant, for det føles som om regel 17, Make the paper easy to teach, er den ultimative lakmusprøve på alt det her. Det er den absolut. Hvis en kollega kan gå op til en tavle efter at have læst din artikel og forklare din model, dit argument og dit resultat på 3 minutter, så har du vundet. Så har du opnået den klarhed og gennemslagskraft, som hele håndbogen sigter mod. Så er din forskning ikke længere bare din, den er blevet en del af den fælles viden. Håndbogen slutter af med 3 meget personlige principper for Churchers egne mentorer. Det handler om at skrive, så både specialister og den brede offentlighed kan forstå det, at have disciplinen til at skrive hver dag og at respektere sin vejleders tid. De principper er jo kernen i det hele. De løfter diskussionen fra et rent teknisk håndværk til et spørgsmål om akademiske dyder. Gennemslagskraft, disciplin og respekt. Det er de værdier, der ligger bag alle de 17 regler. Løftet til faren handler jo i bund og grund om at videregive netop de dyder. Så hvis vi skal prøve at samle trådene for den Ph.D.-studerende eller unge forsker, der lytter med nu, hvad er de absolut vigtigste ting at tage med sig? Jeg tror, jeg vil kode det ned til en samlet filosofi i 3 dele. For det første, klarhed kommer før ord. Invester tiden i en detaljeret disposition. Tving dig selv til at tænke hele argumentet igennem, før du skriver en eneste prosasætning. Det vil spare dig for ugers omskrivning. For det andet, dit bidrag er din ledestjerne. Gør det umuligt for læseren at overse. Start med det i dit abstract, i din introduktion og i den første sætning af hvert afsnit. Og for det tredje, skriv med gennemsigtig selvtillid. Brug klare figurer og tabeller til at fortælle din historie visuelt, og skær alt sprogligt fedt fra. Vær direkte, præcis og overbevisende. Det er virkelig en håndbog, der føles som en gave. Man fornemmer det personlige engagement og ønsket om at give stafetten videre. Det er det virkeligt. Et levende dokument, der destillerer årtiers erfaring på en utrolig tilgængelig måde. Og som forfatteren selv skriver til sidst, så er reglerne en stige. Du bruger den til at lære håndværket, til at komme op i højden, men med tiden er målet, at du tilpasser den, måske endda bryder den bevidst og finder din helt egen, unikke akademiske stemme. Og det leder mig til en sidste tanke. En tanke til dig. Håndbogen her, den fokuserer jo benhårdt på, hvordan man skriver til de absolut bedste akademiske tidsskrifter. Ja. Men et af de afsluttende principper handler om at skrive, så en bred offentlighed også kan forstå det. Der er jo en potentiel konflikt der. Så mens du er på din forskningsrejse, hvordan vil du balancere behovet for den her specialiserede, stringente kommunikation, der skal til for at blive publiceret, med ønsket om at gøre dit arbejde tilgængeligt og meningsfuldt for dem, der befinder sig uden for elfenbenstårnet?